कहीं व्यस्त हो चुके माँ कौन आपको आगे जाइए ता झील घर को जाइए रखिबो ताको 4-6 दिन रखिबो तापर जे छाड़िबो ना अरे पुआ तू आगो मते कहलु से कोन खाली तांकरी छियो आ मो छियो नुहे अबे के मना कोन मना करा बोली कहउछु बा ए देखुनु पूरा खंड को एका एका चली गला मते तांकरी भी देलानी ए भगवान मला भगवान को डाकुछु कोन बा अरे बुझिलु मु छियो घर को जाइथांती सेठी 7-8 दिन रही थांती आ मो छियो मते खंडे भलो साड़ीते देइथांता मु ताकू 6-7 मास जाए पिनी थांती ए देख से बुढ़ा को एक का चली गला मते संगरे नेलानी ठीक अछि आज से आसु ताकू ये खाइबा को दबो मु देखि ए मां तू किसी रांदिनु ना को किछि रांदिनी पखाल भात थई देबी मेंचाए साग भजा पाखरे रखि देबी ए मां अब मुंह से पोता साग केमिति खाइबी जे अरे नहीं अरे ए धनो तू काई कि व्यस्त होछु कहलु तो पाई ना मु पणस तरकारी भलरे तयारी करी रखी यारे केड़े निरीदय सते तोरो बापा ना तोते देख लो मां देख ए जाए बुढ़ा पूरा कियोरो ऊपर अछि हां घर को जाइते लागी झियो तार पॉकेट रे केंजी देई दो आ सीधा सीधा पळे आछि पी के ए देखलु देख पेटे मद पी थई खुशी मन रे केमिति गीत गाई गाई आसुची ए बालो तू बढ़िया भलो करी ना बुहारे नाउरी झियो को मारुची डर घरे घर लोक जगी बसिचंती झियो जीव सासू घर हां चुप कर कहती ची होयो तमे मद पीचती तमे पियोई कोन आंची नना ची मु देखुची लाज शरम एकाबेले सब तम पाखरु छाड़ी गला ए अनंता ओ तू पीबू के ए बा आ तू बकिया छाड़ देइथिलु कोन पीलु विश्वास कर अनंता मु ए मद को छाड़ी देछि हेले मद बा मते छाड़ी पारने ए बा तू जा कुछ कर मते तो ए बंद कर कहती मते आगो कहलो तमे झियो को जाइथिलो टी ए से केमिति अछि तार सब भलो ना महारानी हां कहलो तार देह पा सब भलो अछि ना महारानी आइता देह भलो अछि ती अच्छी हाथरे जंजीर गोड़रे जंजीर पेटरे जंजीर जंजीर होइयो तो ता माने से माने कोन मो झियो को बंदी करी रखिचंदी ना कोन बा ए बा तते बा कोन पचौची तू कहनु ना सुना से सुना सत्ते ना कोन बा मो झियो केते सुना लगेइछि हाथरे लगेइछि बेकरे लगेइछि बेकरे एते सुना लगेइछि जे मोला मोला जानि की बेको उठे ऊपर को चाहि पा एदी कानेलो मो से कोन चाई काई करलो पोएछि ना कोन बा ए मु कोन कहतली की आको कहलो मो झियो मो कथा पचारुथिला ना पचारला ए कोन पचारुथिला बा पचारला ना कहला बा हां एटी जा सब देखि गलु तो मां को जमा कह हां ता दियो कहबनी छातीटा फाटी जीव ए बा तू एमिति कोन करछु होगिला मु तो अन्नरो फटाणी कहिथिली आनी छुटी नाली नाली हाथ नाली गोड़ नाली देह सारा केते केते नाली खाली हां नाली ए अरुणा तमे कहला तमरो कत धळ
ତମେ ପୁରା କହୁଥିଲ ମୋ ଝିଅ ସେଠି କୁଆଡେ ମହାରାଣୀ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ପୁରା ନାଲି ପଡି ଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ଆଲେ ପଡି ଯାଇଛି। ଏ ବା ତୁ ବା ପଚାରୁଛି କହୁନୁ କଣଟା କହିବି ମୁଁ? ତୁ ଆମକୁ କଣ ଲୁଚଉଛୁ ଯେ? ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ଲୁଚେଇବି? ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଇଆ ତ ତମକୁ କହୁଛି। ମୁଁ କାହିଁ ଲୁଚେଇବି? ଏ ବା ତୁ ଯାହା ଦେଖିକି ଆସିଲୁ କହୁନୁ ତତେ ତ ଅନୁତାର ନିୟମ କାହିଁ ସେ ନିୟମଟା ପକେଇ ଦଉଛୁ? ଲୁଚଉଛୁ ଯେ? ଆରେ କାହିଁ ନିୟମ ପକେଇ ଦଉଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ତ ମନା କରୁଛି ମତେ କାହିଁ ତ ନେଇକି ବଢଉଥିଲ? ତମେ ବଢଉଥିଲ। ମଲା କଣ କହିଲ ଅಯ್ಯೋ ଆମେ ତମକୁ ସେଠିକି ପଠେଇଥିଲୁ ନା ତମେ ମନକୁ ମନ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲ ବା? ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଏୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି ସେ। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ମୋ ଝିଅଟା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ମାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅଟା ମୋ ଭଉଣୀ ସେଠି କେମିତି ଅଛି ଆଗ କହୁନୁ। ଆରେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇ ନାଲି ପଡି ଯାଇଛି। ତା ଦେହ ସାରା କେତେ ନାଲି ସବୁଆଡେ ନାଲି ଆଉ ମୁଁ ନବନାଲି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପରେ ସେ ମତେ ବୁଝେଇକି ଛେଳିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତୁ ଯାହା ତୁ ମା ପାଇବୁ ଜମା ପାଇବୁ ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଛି। ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଏଠି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରିବନି ହେଲେ ତୁ ଲେଖାଛି ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ସେଇଠି ହବ। ଅଲଗା ମୁଁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନି ସେମାନେ ମୋରି କିଏ କଲେ କହିପାରିବିନି ଲୋ ମା କହିପାରିବିନି ମୁଁ। ତୋ ପଟ ଆଜି ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି ଯୋଉ ସିଂହାସନରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବସିଥିଲେ। ଦେହରେ ଅମାପ ଶକ୍ତି ହାତରେ ତୀର ତୁଲ୍ୟ ନାଗାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ତଥାପି ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର। ତମେ ବି ଚୁପ ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ବି ବାକି ଲୋକ ପଲକ ପଛରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି। କାନ୍ଦିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବା ଏକା ସାଥିରେ ମିଶିକି କାନ୍ଦିବା। ଯୋଉଦିନ ଆମ ଅନୁଘରୁ ଖବରଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ମୋ ଅନୁଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ କାହିଁକି? ଆରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେ କରିବ କାହିଁକି? ଆତ୍ମା ଆତୁର ହେଇଯାଏ। ଆତ୍ମାଟା ଆତୁର ହେଲେ ବିବେକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବିବେକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ମନଟା ଲଗାମ ଚଳାଏ। ମଣିଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ। ମୋ ଜନୁ ଠିକ ସେଇଆ କରିବ। କିଛି ହବନି ଲୋକ କିଛି ହବନି। ତମେ ମାନେ ମନକୁ ବୁଝେଇ ବସିଥାଅ। କିଛି ହବନି ବାବା କିଛି ହବନି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା କଣ ଜାଣିନି ଏଣିକି ବକୁଟେ ହେଇଥିଲି। ମୋ ମାଟା
ସହରରେ ଗୋଟେ ମିଠା ମିଛ ପାଖରେ ଜୀବନଟା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲା। ଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଘର କଲି, ବର୍ଷାରେ ଚା, ବୈଶାଖରେ ସେଇଆ। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଶୋଷ ଜମା ମରିବନି। ହେଲୋ ମାଲୋ, ଏ ଉପର ବାଲାଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଲେଖିছিল। ହସୁନି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ନା, ତୁ ବି ହସ। ତୁ ହସିଲେ ଦେଖିବୁ ସିଏ ଆମକୁ ଡରିବ, ଆଉ ଡରିଲେ ସିଏ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇକି ପଳେଇବ। ଏ ଆଖି ପରା ଆମକୁ ବହୁତ କନ୍ଦେଇଲାଣି ଲୋ ମା। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ, ଠିକ କହିଛୁ ତୁ। ଆରେ ଯିଏ ଯେତେ କାନ୍ଦେ ଉପରବାଲା ତାକୁ ସେତେ କନ୍ଦାଏ, ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ହସେ ଉପରବାଲାଟା ତାକୁ ସେତିକି ହସାଏ। ଆମେ ଆଜିଠୁ ଜମା କାନ୍ଦିବାନି ଆମେ। ଆମେ ଆଜିଠୁ ଜମା କାନ୍ଦିବାନି। ଆଲୋ ହସୁନୁ, ଆଲୋ ହସେ। Forget